Ang ato ang pagtulunan, nagingon nato ang mga timan sumala sa Dios. Ang atong pagpangatiman may ison, kung dili ay sumala sa Dios, ang atong pagpangatiman limitado. Dunay gipili mga ison. Labunag ang atong atimanon kaning mga young people. Ang ato pong pilion kato pong murag magamit sa Ginoo. Pero may ison makita unta nato nga di ay basig sa unahan kada nga batan-on magamit pod sa Ginoo. Unta may ison ang atong pagpangatiman sumala gyud sa Dios. Gani si Pedro sa iyang pagpangatiman gipangutana gyud siya sa Ginoo. Peter, do you love me? May ison kung dili ta mahigugma sa Ginoo, dili gyud ta makapangatiman. Limitado ang atong pagpangatiman. Kaya ang atong tawhanon nga gugma, limitado ra ni may ison. Pero nahigugma daw ta sa Ginoo, una sa Ginoo, makapangatiman gyud daw ta. Mao nang giingon diha sa Juan 21:15-17. Tanang panon sa karnero mga pangatiman nato mga igsoon. Nagpasabot wala na tay pinili. Tanan maatiman na nato mga igsoon. Kung nahigugma ta sa Ginoo. Ang unang gihatagan gyud kuan gyud aning mga igsoon aning pagpangatiman, mga brothers, mga ansyano. Sa buhat 20:28 may isong giingan ta diha, pagmatngon mo sa inyong kaugalingon o sa tibuok panon. Gipahaluna man mo sa Espiritu Santo diha nila nga mga maglalantaw nga magatiman sa iglesia sa Dios. Kinsay nagpahaluna mga igsoon? Si Brad Ili ba mga igsoon? Dili. Ang Espiritu Santo. Ipahaluna di ta mga igsoon ang mga ansyano o mga responsible ones diha sa inyong iglesia lokal sa Espiritu Santo. Dili sa tao. Although gigamit sila sa Espiritu aron sa pagpahaluna ninyo diha, pero dili sila direct nga ni paluna ninyo mga igsoon. Kundi gigamit lang sila pinaagi sa Espiritu Santo. Unya giingon pa gyud diha nila nga mga maglalantaw nga mag-atiman sa iglesia sa Dios nga nabatunan niya sa kaugalingon niyang dugo. Munang mga igsoon sa labi na sa mga brothers, mga timan gyud ta sa iglesia sa Dios. Kay nga naman nabatunan niya sa kaugalingon niyang dugo. Wala niya palita sa bulawan o sa lapi may igsoon, kundi sa kaugalingon niyang dugo. Pero mga igsoon, aron makapangatiman ta kinahanglan mahigugma gyud ta una sa Ginoo. Aron dili mahimong limitado ang atong pagpangatiman. Pero dili lang pud ako kuanon mga igsoon bangad diha lang pud sa mga ansyano. Ang gingon sa brother ganina sa Mateo 24:25 may igsoon, tanan mga ulipon ta. Tanan gitagaan tao kining talanton sa Ginoo. Unta day mga igsoon, ingon nga mga sika ulipon, kita gyud unta tong mga matinumanon. Brothers, sisters, responsible ones, mga nag-aspire nga mga ansyano. Kita gyud unta ditong mga timan mga igsoon. Labunan na sa mga nag-aspire. Dili gyud unta expire mga igsoon. Aspire. Mag-aspire gyud unta ta mga igsoon. Dili ma-expire ang ato ang gugma sa atong Ginoo. Naay igsoon sa Rojas batong nasayna na kumutanan siya brad. Gaya na namo diri wa ba man gyud siya no brad. Ako ra kung itubag brad basig dili problema sa mga magtudlo ug ansyano. Basig problema sa mga itudlo ug pagka-ansyano. Kita ba itong mga nag-aspire nga gingon diri sa Roman numeral 4? Aron magapangatiman sumala sa Dios kinahanglan mausa sa Dios. Amen mga igsoon. Una maumulan og Dios. Magkinabuhi sa Dios. Magpadayag sa Dios. Mo representar sa Dios og mga lagad og Dios. Mga igsoon, makuha ra gyud nato aron makapangatiman ta. Kinahanglan gyud ay maumulan ta sa Dios. Sa unsang paagi,
Mga ison, klaro kayo sa bugna 1:3 nga bulahan katong mga nagabasa o mga nakapaminaw sa pulong sa panagna o mga nagatuman niini. Sa ato pa may suon, makuha nato o maumulan ta sa Dios kay may suon. Pinaagi ra gyud sa pagpahimulos nato sa pulong sa Dios may suon. Mateo 4:4 may suon, dili kita mabuhi lang sa tinapay, kundi sa matag pulong nga bubula sa baba sa atong Dios. Amen. Muna kung wala dahil tagingon ni Brad Ili ganina, kung dili gyud ta makapahimulos may suon, wala gyud ay maumol nga Dios sa ato. Muna kinahanglan gyud ay tang magpahimulos may suon. Unya giingnan pa gyud ta diri may suon sa Efeso 4:29. Labo na sa mga kaning kuan ba? Mga ansyano o mga nag-aspire o mga brothers. Sa ato daw pagpangatiman mga igsoon, ginata sa 4:29, ayaw pagpagulaa sa inyong bakba ang pulong nga makadaot, kundili kadturang maayo o nga makatukod sigon sa panginahanglan aron makahatag kini grasya sa mga makadungog. May so lang ato bang pagpamulong katubang nakahatag og grasya sa mga nakadungog o katong mga nakadaot. May so bantayan gyud unta day nato ang ato bang pagpamulong ang gawas pa sa atong baba katong gyud unta di ay pulong nga makadasig sa mga igsoon. Dili gyud unta ang pulong nga makadaot sa mga igsoon. Labo na sa mga kuan ba kaning sa mga brothers nga gamiton diha sa iglesia lokal. May igsoon kita gyud unta itong maumulan. Magkinabuhi sa Dios, magpadayag og Dios, mo representar og Dios ug mga lagad og Dios ngadto sa mga balaan di mga igsoon. May igsoon sama gyud mahimo gyud unta dayta mga igsoon ba? Nga mga ulipon nga matinumanon diha sa iglesia lokal nato mga igsoon. Klaro kaayo diha sa unang Pedro 5 mga igsoon nga ang gisugo ni Pedro mga ansyano nga mga timan sa panon sa Dios. Amen. Muna giinan ta sa unang Pedro 5:2 mga igsoon, atimanan ninyo ang panon sa Dios. Amen. Nga naa kaninyo dili maglantaw tungod kay napugos mo. Mga igsoon, dili kay tungod napugos ta. Amen. Kung dili sa kabubuton gyud sumala sa Dios. Amen. Mga igsoon, napugos ba ta nga gibutang ta aning iglesia lokal nga na diin asa ta mga igsoon? Makita gyud ayon ta nato mga igsoon, labi na sa mga brothers. Dili gyud ta day sumala. Dili gyud ta day kay tungod na pugos ta, kun dili sumala gyud ay unta sa Dios mga igsoon. Amen. Salamat sa Ginoo ba nga kinahanglan. Makita dayon ta nato ni mga igsoon. Kinahanglan mga timan ta. Ingon nga mga ansyano, ingon nga mga responsible ones, ingon nga mga nag-aspire, o ingon nga mga sisters, kinahanglan, mga timan ta, ingon nga masigkaulipon day mga igsoon diha sa iglesia. Mga timan ta sa tanang mga balaan mga igsoon. Sa iglesia, walay maghari-hari. Sa iglesia, ulipon tang tanan mga igsoon. Sa iglesia, walay labaw nato. Pero naay gipahalo na ng mga ansyano. Pero dili nagpasabot mga igsoon nga ang mga ansyano labaw na ninyo. Ang mga ansyano mas labing ulipon pa dahil ninyo. Kaya kung makita ninyo ang bulaton sa ansyano, daghan jud kayo mga igsoon. Makita dayon ta nato na mga igsoon ba nga diha sa iglesia, mga timan ra gyud dayon ta sumala sa Dios. Dili sumala sa ato ang disposisyon, sa atong interes, sa ato ang gusto, kundi sumala sa Dios. Magpahimulos ra gyud ta sa Dios. Magpahimulos ra gyud ta sa sangkap sa kinabuhi nga naa sa sulod nato mga igsoon.
Kung wala tayo pagpahimulos, dili o dili yung ta makapangatiman sa mga balaan. Kaya yun ang Ginoong Hesus. Lord.